Ang mga opisyales sa Barangay Betag, pinanguluhan sa ilang punong barangay, Peter Comela, naglakbay-aral sa Negros Occidental, di usa ang dakbayan San Carlos. Ang napili nga ilang ibisitahan niadtong Nobyembre 19, 2014. Ang mga bisita mihimo silang upat ka adlaw nga study tour ug usa ang dakbayan sa San Carlos nga ilang napilian nga bisitahan pinaagi sa sugyot sa ilang DILG officer. Sila may courtesy call kan City Administrator Gregorio Santillan, gumikan kay City Mayor Valmayor adunay official commitment gawas San Carlos. Sa pagiginabi sa taga-Dateline News Team, si Punong Barangay Kumila, mibutyag na ang dakbayan sa San Carlos na baniog na sa ilang mga pasilungog nga naangkon sa nakalilaing aspeto sa panserbisyo sa katawhan, ilabi kay kiniusab na hibawan nga sa makaduha na ka beses na himong galing po Hall of Famer Award. Usa sa nakapaikag sa mga naglakbay-aral, maong galing book entry sa dakbayan nga isang puno sa bawat kaluluwang pumanaw ug sa low-cost sanitary landfill nga nahimutan sa eco-center din ang uban nga mga pasilidad sa paglabay ug pagdumala sa basura nga himutang. Naibawal usab gikan mismo ni Punong Barangay Kumila nga ang paglabay ug pagdumala sa mga basura may usa sa problema sa ilang barangay. Best practice and water levy for watershed management. And yung galing po kasi award is Sustainable City. Kaya pupunta kami dito para mag-aralan namin kung ano ang magandang ginagawa yung mga dito sa city ng Pilipinas. Saka yung meron atang yung solid waste management. Kasi sa amin, medyo malabo yung waste management. Kaya dito pumunta kami para baka makasagot kami ng kahit na kunting para sa mga solid waste management. Si Environment Specialist Engineer Arthur Batumalaki ang mihatag sa orientation sa mga bisita gamit ang laptop presentation sa mga pamaagi o pagpalakat sa mga programa o proyekto nga napatuman sa dakbayan o kinigumikan sa formula nga nisunod sa mga nagdumala sa syudad.